Guys, ano to? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ang guard ni. Nana, ay pagkona. Kala namin off-white guys. Mamatay ako doon. Pero anong pakiramdam? Gago! Siyempre oh. Dicky spray. Punta tayong off-white. Na, what's up? Boy London. Yan pre. Kenzo. Dami pa yan pre. Paldo pre. Lowy. Meron pa dito pre. MLB pre. Dickies na naman. MLB na naman. Kappa na naman. The North Face. Boy London. Dami pa yan pre. May ano na pre oh. Ibisu. Pre. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan mga pre. Yan yung tatlong bulto natin ngayon pre. Ito yung nabubuksan natin pre. Yun mga pre, bubuksan na natin to pre. Kala ko madali magbukas ng bulto pre. Napakahirap pala pre. Napakasarap sa feeling pre na ikaw talaga yung magbukas pre. Kasi pre, di mo alam kung ano talaga yung laman pre. May excite ka pre na medyo kinabahan pre. Kaya pre, samahan nyo ako pre. Bubuksan natin to pre. Unang bunot. Ayan na, Supreme. May Supreme na guys. By Supreme. Jit Supreme. Ayan guys. Uy. Sobra. Ayan guys. Oh. Fila legit na to. Legit fila guys. Budget meal. Ayan naman guys. Hindi na naman. Likod. Rap. Wait ah. Wait ka na. Pag-charge mo na. Tigos ako eh. Wait ka na. Tingnan natin yung ilalim guys. Kasi sabi nila guys sa ilalim yung branded. Stay yun. Ano? Branded eh. So ano? Dickies. Hindi ni branded. Dickies ha? Wow, Magigit nandito. lagi niya. Dickies. Dalawa na yung Dickies. Tingnan nyo yun pre. May chrome hearts tayo. May kapa mga pre. Yung mga pre oh. May Calvin Klein. May Supreme. Marami pa yan pre. Meron pa ngayong ano pre oh. Converse. Meron pa yung ano pre. Saan yung ano?